Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. Okay, again today our topic is comprehension. As you know very well about the meaning of comprehension. जिनको अभी भी नहीं पता दोबारा से recall करें in your mind. Comprehension mean complete understanding about that thing. कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं कि नहीं. ओके 10 स्टेप्स टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन पैसेज. इन स्टेप्स को गौर से अपने ज़हन में बिठा लीजिए. इनको बिठाए बगैर आप कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते. सो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू सेव दीज 10 स्टेप्स इनटू योर माइंड. ओके तो क्या था जी, सबसे पहले पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है. ओके ये स्टेप्स को मैं पढ़ रहा हूँ, आपने अपने सामने पैसेज को रखना है और इन्हीं स्टेप्स के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है जी. रीड द पैराग्राफ केयरफुली, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स, डू इट. पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़े 2 दफा 3 दफा 4 दफा. मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन कर लीजिए. मुश्किल अल्फाज को डिक्शनरी से देखिए, इनके मीनिंग्स क्या है. मीनिंग्स पैराग्राफ के उन अंडरलाइन वर्ड्स के ऊपर लिख दें. रीड पैसेज अगेन एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग लेवल. आप दोबारा से जब पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आप अपना समझ बूझ का लेवल चेक करें, कितनी समझ आई, कितने % आप समझ आ रहे हैं. पहले जब पढ़ा था, जब डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं पता थे, तब कितने % समझ आए और अब कितने % समझ आए. इज इट क्लियर? सो अगर आपको कोई सेंटेंस, पैराग्राफ की कोई लाइन, कोई सेंटेंस समझ ना आए तो उसके अगले और पिछले सेंटेंस से उसको मिला के रिलेट करके पढ़ें, समझ आ जाएगा. देन अपनी समझ बूझ, जो कुछ समझा आपने, जो पॉइंट्स आपके जहन में बनते हैं, वो एक पेज पे नोट कर लीजिए. क्लियर? इस तरीके से करने से आपको पैराग्राफ की आसानी से समझ आ जाएगी. ये टेक्निक्स आपको फ्यूचर में बहुत काम देंगी. लेट्स सी अनदर टेक्निक्स. 10 स्टेप्स टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. अनदर 5 स्टेप्स क्या है जी. पहले नंबर पे तो जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं उनकी मदद से कोई खुलासा बनाने की कोशिश कीजिए. रीड क्वेश्चन केयरफुली, अंडरस्टैंड देम. फिर एट द एंड जो क्वेश्चंस ये होते हैं, यू मस्ट रीड द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ा फौरन आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं. नो, इट्स नॉट गुड वे. द गुड वे इज दैट यू मस्ट रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम and then try your level best to answer. Okay, answer the question with the help of that gist which you got from the passage. अब जो पैसेज से आपने मेन पॉइंट्स निकाल ले, जिनसे आपने खुलासा उसका एक निचोड़ निकाल लिया है, उसको सामने रख के आंसर देने की कोशिश करें. एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट. तो आंसर आपका अपने लफ्जों में होना चाहिए, एटलीस्ट 1-2 लफ्ज इजाफी उसमें होने चाहिए. और पर्सन्स कौन से यूज हुए हैं, टेंस कौन सा यूज है, उसके मुताबिक हो. सो एट द एंड डू प्रूव रीडिंग ऑफ योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स केयरफुली. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमारे बच्चे जो है वो कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं करते. कंसंट्रेशन क्या है एट द एंड. इफ यू आर वेरी केयरी अबाउट योर मार्क्स, सो बेटा एट द एंड प्रूफ रीडिंग जरूर करें. और प्रूफ रीडिंग करना भी एक फन है. दिस इज आल्सो अ स्किल. हाउ टू डू प्रूफ रीडिंग, कैसे की जाए, बड़े गौर से देखना पड़ता है. हम लोग बाजू का हमारे पेन का और हमारे जहन का कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होता. हमने लिखा गलत होता है, जहन में ठीक होता है, और आंखें सही वाला पढ़ रही होती है जो जहन में होता है, और सामने जो गलती होती है वो नजर नहीं आ रही होती. सो ट्राई योर लेवल बेस्ट टू डू प्रूफ रीडिंग केयरफुली, देन यू कैन सेव योर मार्क्स. क्लियर? लेट्स सी दिस पैराग्राफ नाउ. आई एम गोइंग टू रीड दिस कॉम्प्रिहेंशन अनसॉल्व्ड पैसेज नंबर 1. मैं पढ़ने जा रहा हूं. कैसे पढ़ना है? About 60 years ago, तकरीबन 60 साल पहले. सात. पहले नंबर पे तो पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ ले. ओके, जो आपको टेक्निक बताई गई है, लेकिन मैं इसको इस अंदाज से पढ़ोगे. लेट्स सपोज कि मैंने पैराग्राफ को 2-3 दफा पढ़ लिया. मैंने मुश्किल अल्फाज भी अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स भी देख लिए, ऊपर लिख लिए. नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ with that understanding which I have to do this. ओके जी. अबाउट 60 years ago, तकरीबन, अबाउट मीन तकरीबन, 60 years ago, 60 साल पहले की बात होने लगी है. The question of choosing the profession was not taken up seriously. The question of choosing, सवाल इंतखाब करने का, the profession, पेशे के इंतखाब का जो सवाल था, was not taken up, नहीं लिया जाता था seriously, संजीदगी के साथ. यानी पेशे के इंतखाब का जो सवाल था वो इतना संजीदा नहीं लिया जाता था.
A son generally followed the trade of his father. ایک بیٹا جو ہوتا تو وہ عام طور پر پیروی کرتا تھا the trade of his father, اپنے باپ کے ہی پیشے کی. یعنی باپ جو ہوتا تھا بیٹا بھی وہی بن جاتا تھا. تو نسل در نسل اس طرح پروفیشن چلتے تھے. But nowadays, لیکن آج کل one can take up a trade that one likes. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے, کوئی ایک لے سکتا ہے وہ پیشہ جو اسے پسند ہو, جسے وہ پسند کرتا ہو. یعنی آپ اپنی پسند کا پیشہ چوز کر سکتے ہیں, انتخاب کر سکتے ہیں. ہم اب وہ لکیر کے فقیر نہیں رہے, اب ہم اپنی مرضی سے چیزیں چن سکتے ہیں. The students who make the right choice of profession are always successful. اور وہ طلبہ جو who make the right choice, جو صحیح انتخاب کرتے ہیں پیشے کا, are always successful, وہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. یعنی جس فیلڈ میں آپ کی چاہ ہوتی ہے, جس فیلڈ میں آپ انٹرسٹ لیتے ہیں, اس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹرینڈز کے پیچھے لگ کے ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں, ٹرینڈز کے پیچھے لگ کے انجینئرز بھی بن جاتے ہیں, کچھ بھی بن جاتے ہیں, لیکن ہماری وہ رائٹ چوائس نہیں ہوتی, اس لیے ہمارا اس فیلڈ میں دل نہیں لگتا اور ہم ترقی نہیں کر پاتے. For the right choice of a profession there should be some definite aim. اگر آپ پیشے کا صحیح انتخاب کرنا چاہتے ہیں, there should be some definite aim, تو پھر لازماً اس کے ساتھ ایک خاص مقصد ہونا چاہیے. So why I'm going to become a doctor, why I'm going to become an engineer, کیوں میں بننے جا رہا ہوں, کیا میرا مقصد ہے. So you must keep your definite aim in your mind. جب تک ہم یہ definite aim اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے, ہم اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں بن سکتے. The students who do not have any definite aim suffer a lot in the end, as they have a difficulty in finding employment. This is a major problem nowadays the students are facing. کیا ہوتا ہے کہ بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, لائر بن جاتے ہیں, ٹیچر بن جاتے ہیں, کچھ بھی پروفیشن چوز کر لیتے ہیں, لیکن چونکہ وہ ڈیفینیٹ ایم کے ساتھ نہیں چلتے, ڈیفینیٹ ایم پہلے سے اپنی منزل کو سامنے نہیں رکھتے, اپنا مقصد سامنے نہیں رکھتے, سو پھر ان کو نوکریاں ڈھونڈنے میں, جاب ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے. In choosing a profession, the teachers and the parents play a very important role. کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی شعبے کے انتخاب میں اساتذہ اور والدین یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں, آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. The teacher keeps an eye on his pupils. استاد تو اپنے بچوں پر نظر رکھتا ہے, keeps an eye. He studies their habits. وہ ان کی عادات کو پڑھتا ہے, عادات کو سمجھتا ہے, عادات کو دیکھتا ہے. So he can guide his pupil to the right path of life. تو وہ اپنے بچے کو کیا کر سکتا ہے, وہ اپنے طلبہ کو صحیح زندگی کے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے. Clear? Now see these difficult words and their meanings. About mean تقریباً, choosing انتخاب کرنا, profession پیشہ, take up لیا جاتا ہے seriously سنجیدگی سے, generally عام طور پر followed پیروی کرتا ہے, trade پیشہ nowadays آج کل. So these are some difficult words, ان کو دیکھ کے پیراگراف کے اوپر لکھ کے پھر دوبارہ سے پیراگراف کو پڑھیے, then it will be quite easy to understand that paragraph, because these difficult words are hurdles in regard of understanding. Okay, now main points. اب پیراگراف کو جب اچھی طرح سمجھ لیا, اس کے اندر سے مین پوائنٹس کو باہر نکال لیں تاکہ آپ کو پیراگراف کا ایک جسٹ آپ کے ذہن میں آ جائے, ایک خلاصہ, ایک نچوڑ. تو کیا تھا, چوزنگ پروفیشن واز ناٹ ٹیکن اپ سیریسلی اگو. پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ کسی بھی شعبے کے انتخاب کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا جاتا, کچھ بھی بن جاتے تھے, اپنے ماں باپ, اپنے باپ کو فالو کیا جاتا تھا, کسی رشتہ دار کو فالو کر لیا جاتا تھا کہ وہی بن جانا ہے. جنرلی ٹریڈز آر فالوڈ. عام طور پر جو پیشے ہوتے تو انہی کو فالو کیا جاتا تھا, جو بڑا ہے وہی چھوٹا بن گیا. Now everyone has choice. آج کے دور میں تو ہر کسی کے پاس چوائس ہے. A lot of choices are there. A lot of professions are there. اب لوگوں کو دوسرے پروفیشنز کے بارے میں بھی پتا ہے. Right choice of profession makes you successful. اگر آپ صحیح شعبہ کا انتخاب کریں گے تو آپ کامیاب بھی ہیں. We must have a definite aim before choosing profession. کسی بھی شعبے کو انتخاب سے پہلے آپ کے پاس کوئی خاص مقصد ہونا چاہیے. وداؤٹ ایم وی ول فیس ڈیفیکلٹیز ان ریگارڈ آف امپلائمنٹ. تو نوکری تو اگر ہم وداؤٹ ایم, وداؤٹ کسی خاص مقصد کے بغیر اگر شعبے کا انتخاب کر لیں گے تو پھر آگے جا کے نوکریاں تلاش کرنے میں دقت ہوتی ہے. ٹیچرز اینڈ پیرنٹس پلے امپورٹنٹ رول وائل سلیکٹنگ رائٹ پروفیشن. اگر آپ نے اپنا صحیح شعبے کا انتخاب کرنا ہے تو والدین اور اساتذہ یہ بہت کی رول ادا کرتے ہیں, بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. ٹیچر نوز ایوری تھنگ اباؤٹ اسٹوڈنٹ, ہی کین گائیڈ ہم ویل. استاد بچے کی ہر چیز کو جانتا ہو, اس کی عادات, اس کی سائیکی کو, تو وہ اچھا گائیڈ کر سکتا ہے ایک بچے کو. So these main points very helpful in regard of solving that passage.
Now these are some questions. What were the conditions about the choice of profession 60 years ago? 60 साल पहले पेशे के इंतखाब की क्या सूरत हाल थी? Why did the people not choose the profession seriously? लोग शोबे के इंतखाब को इतना संजीदा क्यों नहीं लेते थे? What will be the difficulty of a student who is studying without definite aim? तो what will be the difficulty of student who is studying without a definite aim? अगर definite aim यानी खास मकसद के बगैर कोई मुताला करता है तो उसको क्या मुश्किल पेश आएगी? How can a teacher help his pupils in making choice of profession? टीचर उस्ताद कैसे अपने तलबा की मदद कर सकता है शोबे के इंतखाब में? ये 4 तो हैं जी क्वेश्चन जो आप पैराग्राफ को देख के आंसर दे सकते हैं. These are, I separated these 3 questions which are journal questions. Can a student of the present time choose his profession freely? क्या आज के दौर का बच्चा जो है वो आज़ादी से अपना शोबा इंतखाब कर सकता है? How can a student choose his profession rightly? कैसे एक बच्चा जो है वो सही शोबे का इंतखाब कर सकता है? What is the advantage of a right choice of profession? और सही शोबे के इंतखाब का फायदा क्या होता है? So these are some journal questions को आप अपने आप से पूछें कि क्या कैसे इसका आंसर बनाएं. You must take those main points in front of you and then try your level best to answer these questions. Wish you all the best beta, but try your level best to read main points. And you must read with interest, then it will be very easy for you. All the best. Take care.